কি খবর বন্ধু, কেমন আছো? या हबीबी कम टू भारत। हम तो बहुत अच्छा हो, तुम कैसा हो बंधु? আলহামদুলিল্লাহ। তুই ভারত গেছো কবে? मैं तो भारते चले आईसी, तुम्हें तो बोली नहीं। ও আচ্ছা। दोस्त तुमने खाना खाइसो? না বন্ধু, খাই নাই। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बेड़िया से मामा, क्या खूबसूरत लड़का। হিন্দির মায়ের বাপ কইরা দিতেছ, বিডি আবার লারকা হয় কেমনে? अरे यार गलती हो गया, कोई बात नहीं। हम तो नतून है, धीरे धीरे सब कुछ सीखे जामो। ওইখানের কাউকে এমন হিন্দি বলিস না, তোর সানডে মানডে ক্লোজ করে দেবে তাইলে। কালকে আমি একটা বেডিরে কইলাম, আপ তো বিলকুল ফুরির মতো দেখতে। বেড়ি আমারে থাপ্পড় দিল, আমারই দিল ভেঙে টুকরা কর দিয়া। থাপ্পড় কয়টা দিছে?